Vidiš što je kažeš za ovaj slučaj idući? Ej, vlažni maravnici? U 12:30 si pijan kamen da ti. Da ti prdnom da ti zamiriš? Oце Пеđa, Leo i Andreja tamo, znaš tako da? Da. Pomeni to mi, ajde. Zajebaj, ima na YouTube, znači seriozna работа. Lele. Брат, kaj се венга тоа јад поврзо. Dobro predstava. Татко е на болница. Аме. Те ми sad nije problem. 5 евро дојде брзо. Pa mislim дека на брат ти полноć. Na brat mi je što problem? Имаш iPhone, има iPhone црвен? Osmica. Со црвена маска? Da. E pa to je njegov Pa iPhone. na brat mi je brat. Na brat mi je brat. Na brat mi je brat. Ja, Ivo si kajem već dana nema. Јад брат, Мичи звоним сите да дојат. Абе, влагате натрапо Мичи. лека без проблеми. Абе, иначе позади сега. Каде? Каде? Сади куќава, унде. Не бе, лажеш. Е, па јави се да не дајат. Абе, Томи, онај човекот што живее позади оваа куќава, тој така сега го видов излезе од ФЦ Ганетин да че лична карта. Не бе. Да не дајат, значи не морamo така. Тамара Ивана. Дай разбуди го, бе, брат. Ај слигаме со Давай, Давид. давай. Снимаш? Дай разбуди го, бе, брат. Кој е? Мане. Застанав. Нема да ти на лук мал. Не видиш назад, ајде. Не видиш да сам. Остава Да се чака. сликаме, да се сликаме. Сега тој тој. Му се пушти. Лажеш? Слига не веднаш. Проф. Но вие имаш само 2 страници и нема тука трета што ќе скочи некогаш на пол. Dali sam je jedini na ovom mjestu ko te ne bi isto htjela pobio ga ex. Nosi usta produšeni, noticu na namazani, kime moje to se zove funk. Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
stavi. I ovaj sat što nosim ja, od tebe nije 100 put važniji. Ja mogu sad da lažem te i obećam nešto veliko. A tebi će mi sve stavne snijegu. Oni doma snimaju. Ti pesme tužne, nema. Ajme da se osjeti. Slika me! Omi, aj slikaj nešto ti moska i Anja. Možda slikaj što ti moski i Jagiće, ajde, iskući. Gdje su sve slikaj? Oni kažu si Gore, gore! Natra, brat. Ja se kod posta. Nisam, ajde. Ja družam koje? Da ovdje ne snimala na strana. Ovo je mrtvi. Gore, Tomas! Vidite sad. Ko je na bolnici? Aj, tebe ti zvonome! Daj cigarove, daj cigara, pušam on negdje. Evo. Daj mi cigara. I kaput ti pridrži, ko malo vode na dlanu drži. Voliš, voliš ti mene kad sam nežan, kada sam baš i da staviš me na ranu. Voliš ti moju ljepšu stranu, voliš mi. Kada je već pedamo? Gdje bi ga dova stavila moram? Ajde. Ove, poslije mene grijala džumna za sandača, sve je vraćena. Абе, брат, kaj si ve? Na live je, da. Već piše Me da. zaboravili, kaj si? Me zaboravim tebe. Djevojke. Абе, како може ти се Тамара? Ту каква вчера видов у такси си беше. Brat, to je karakter, brat. Дали отиде за Ѓорчи и се врати, бе? Шо збориш, бе? Karakter je sve što to, brat. Да, со такси за Ѓорчи. Шо е ова тука скинат фиш, брат, видиш? Da, be, brat. 2-3 imaš. Боже, боже. Kojeska, pozdravio kamerata, vidiš. Шо сте правиле вчера? Da. Sakaš da te zemim vamo?